پاکستانی کسان ٹریکٹر چھوڑ کر کھیتوں میں ہل چلانے کے لیے پھر سے بیلوں کی مدد لینے پر مجبور۔ مہنگائی اس قدر زیادہ کہ اگر ٹریکٹر میں تیل ڈالیں تو فصل سے زیادہ کا خرچہ صرف تیل پر آ جاتا ہے۔ لوگ تو کامیابی کی طرف جا رہے ہیں پر ہماری مجبوری ہے، ڈیزل کی اتنی مہنگائی ہے، ہم کیا کریں۔ السلام علیکم، اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں عبداللہ خان۔ ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں شور کوٹ، جہاں آپ کو دکھائیں گے کہ 2023 میں جہاں پوری دنیا کھیتی باڑی کے جدید آلات کو اڈاپٹ کرتی جا رہی ہے، وہیں پر پاکستان میں لوگ جدید آلات چھوڑ کر ٹریکٹر، ہلیں یہ چھوڑ کر پرانا جو نظام تھا بیلوں کا، وہاں کھیتی باڑی کر رہے ہیں اس طریقے سے۔ کتنا مشکل ہے، کیسے کی جاتی ہے، جو ہم کہانیاں سنا کرتے تھے ابھی حقیقت میں لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے بیلوں کے اوپر لوگ ہل چلاتے تھے۔ آئیں آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ مدثر صاحب، لوگ بیلوں سے ٹریکٹر والی سائڈ پر گئے کھیتی باڑی کرنے کے لیے، جدید دور آ گیا، جدید آلات بھی آ گئے، لیکن ابھی آپ باقاعدہ 2023 کے اندر دیکھیں ٹریکٹر سے آپ بیلوں کی طرف چلے گئے ہیں اور بیلوں سے کھیتی باڑی کر رہے ہیں، یہ کیا وجہ؟ حقیقت بات ہے، لوگ تو کامیابی کی طرف جا رہے ہیں پر ہماری مجبوری ہے، ڈیزل کی اتنی مہنگائی ہے، ہم کیا کریں۔ کیونکہ اگر ڈیزل سے فصل بوئیں تو ہمیں کچھ نفع نہیں ہوتا، بس بچوں کی روزی نہیں بچتی۔ اس وجہ سے مجبوری سے ہم نے یہ بیلوں کا راستہ اختیار کیا ہے کہ بچوں کو کچھ کھلائیں پلائیں۔ آج 300 روپے لیٹر ڈیزل ہے تو سارا دن میں ہم 300 روپے بڑی مشکل سے بچاتے ہیں، تو کہاں سے یہ فصل بوئیں۔ اس لیے ہم بیلوں کا ہم نے راستہ اختیار کیا ہے اور بڑی مشقت اٹھانی پڑتی ہے، پھر جا کے ہمارے بچوں کا پیٹ پلتا ہے۔ اگر ایسا نہ کریں تو ہمارے بچوں تو بس اللہ ہی حافظ ہے، کیا کریں، مجبوری ہے۔ اس وجہ سے بھائی ہم نے یہ راستہ اختیار کیا ہے، اللہ تعالیٰ بہتر کرے، ہم محنت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ حالات ہیں، جنگ لڑنی پڑتی ہے ان حالات کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کرے ان حکمرانوں کو کچھ شعور آئے اور ہمارے لیے یہ سوچیں، نہیں تو باقی کوئی حل نہیں ہے۔ مجھے بتائیں کہ ٹریکٹر کے ساتھ 1 ایکڑ کتنی دیر میں آپ کاشت کر لیتے ہیں، اور جبکہ بیلوں کے ساتھ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ ٹریکٹر پہ تقریباً 1 گھنٹہ یعنی کہ 35 منٹ 1 گھنٹہ لگتا ہے، اور بیلوں پہ تقریباً سارا دن میں بڑی مشکل سے 1 ایکڑ کو یعنی کہ یہ بوائی ہوتی ہے۔ تو بس مجبوری ہے، اس وجہ سے یہ کر رہے ہیں، شوق تو نہیں ہے، بس اسی وجہ سے کہ مہنگائی ہے اور ڈیزل اتنا مہنگا ہے تو سارا دن اس وجہ سے یہ بیلوں پہ مشقت کرتے ہیں اور کافی محنت کرنی پڑتی ہے اس پہ، یہ آسانی سے نہیں ہو جاتا۔ سارا دن جو بندہ پیچھے کام کرتا ہے وہ بیچارہ بڑی زور سے دباتا ہے، شام ٹائم اس کی بھی حالت بڑی نازک ہو جاتی ہے، 2-3 اس کو ٹیبلٹس دینی پڑتی ہیں، پھر وہ دوسرے دن کام کرتا ہے۔ یہ بڑی مشکل زندگی گزر رہی ہے، بس اللہ ہی حافظ ہے، کیا کریں۔ یعنی آپ کے پاس ٹریکٹر ہوتے ہوئے بھی آپ لوگوں نے اس کو کھڑا کیا ہوا ہے چھاؤں میں، اور باقاعدہ بیل ہیں اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، موٹر سائیکلیں آپ نے جو وہ بھی اندر کھڑی کر دی ہوئی ہیں اور سائیکلیں استعمال کر رہے ہیں مہنگائی کی وجہ سے؟ اسی مجبوری سی وجہ سے کر رہے ہیں کہ بھائی 300 روپے لیٹر پیٹرول ہے، 300 روپے لیٹر ڈیزل ہے، تو اب جب ہم کو پتہ ہی ہے کہ اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہونا تو ٹریکٹر کو چلانے کا کیا فائدہ ہے۔ اس کے اوپر بیٹھ کے بس 2 منٹ کا مزہ لینے سے بہتر ہے سارا دن کون مشقت کرے، یہ سارا دن کا عذاب کون اٹھائے۔ ان لوگوں کو کیا پتہ جو سکون سے بیٹھے ہیں کہ سارا دن دھوپ میں کس طرح ہل چلانے ہیں، بڑی مشقت ہے۔ ابھی گندم کا ٹائم ہے، اتنی مہنگائی ہے، کیا کریں۔ اس وجہ سے بھائی ٹریکٹر موٹر سائیکل بھی کھڑے کر دیے ہیں، ٹریکٹر بھی کھڑے کر دیے ہیں، اور یہ بیلوں کا راستہ استعمال کیا ہے کہ شاید ہمارے بچوں کا پیٹ پل جائے اور ہمیں کچھ آسانی ہو جائے، اس وجہ سے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ اچھا، پہلے یعنی آج سے چند سال پہلے کسی نے بیل چلتے ہوئے نہیں دیکھے تھے، میں نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ ادھر بیل چلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں کھیت میں کہ ایکچوئل میں کیسے کام کرتے تھے، ورنہ کہانیاں سنی ہوئی تھی کہ دادا پردادا لوگ جو ہیں وہ بیل پہ کام کیا کرتے تھے، لیکن ابھی ایسے حالات ہو گئے کہ دوبارہ لوگ اس کے اوپر آ گئے ہیں۔ یہ اچھا مجھے بتائیں یہ چلتے کیسے ہیں، یعنی بیل تو آگے ہیں پیچھے بندہ ہے، اس کا کوئی سٹیئرنگ ہوتا ہے، کس طرح ان کو ٹرن کرتے ہیں، کیسے ان کو سکھایا جاتا ہے کہ بھائی آپ نے جو ایک لائن سے آپ نے کر کے گئے ہیں پھر دوسرا بھی اس کے ساتھ ہی ہو، اور عموماً ہل جو ہوتی ہے اس کے پیچھے 7-8 ہوتے ہیں پھالے جو زمین کے اندر ہل چلا رہے ہوتے ہیں، تو اس کے پیچھے تو ایک ہوتا ہے۔ بس یہ ایک اسی لیے ہوتا ہے کہ ایک تو اس کے ساتھ وہ اسٹیئرنگ نہیں لگا سکتے، اس کے اوپر بھی پیسے لگتے ہیں، بس یہ بھی ہمارا اپنا ہنر ہی ہے جس وجہ سے ہم اس کو کہتے ہیں اس سائڈ پہ ہو وہ اس سائڈ پہ ہو جاتا ہے۔ ہماری اپنی زبان میں ہلاں تتے خبی بولتے ہیں تو وہ مڑ جاتا ہے، یہ ہماری اپنی جٹاک کی زبان جٹوں کا مسئلہ ہے۔ تو بس یہ بیل بھی ان کو بھی پتہ ہے کہ ان کے ساتھ ہم نے گزارا کرنا ہے اور انہوں نے ہمارے ساتھ کرنا ہے، حکمرانوں نے تو ہمارے ساتھ کوئی حل نہیں کرنا، اس وجہ سے یہ ہماری بات سمجھتے ہیں، ہم ان کی سمجھتے ہیں، اور 4-5 پھالے لگا
नहीं सकते क्योंकि डीज़ल पे 4-5 लगते हैं, तो हमारे हाथ से एक ही चलता है। बस आपको चलाने का तरीका दिखाते हैं। ये बुज़ुर्ग हैं, ये हमारे बड़े हैं, इन्हीं से हम सीख रहे हैं और ये चलाते हैं और इनके पीछे हम सीख रहे हैं। क्योंकि हमने भी कल शायद जिस तरह पहले साइकिल गुम हो गई थी, अब साइकिल सामने आ गई है। ये बैल गुम थे, अब ये पुराना देख लो, ये पुराना मटीरियल हमने उठाया है जो इनके गले में डाला है। ये हल पंजाली ये हमने पहले रख दिए थे, ये ऊपर पड़े थे, बस जब इनका टाइम आया तो आज फिर निकाल दिए। अब अभी आप खुद भी ये सीख रहे हो क्योंकि आप तो ट्रैक्टर चलाया करते थे, मैंने आपको देखा आप ट्रैक्टर चला के आए हैं, लेके आए हैं इधर, और अभी आप ये भी सीख रहे हैं। बिल्कुल मजबूरी है भाई, अब सीखना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा। ट्रैक्टर का तो मज़ा है लेकिन रात को नींद नहीं आती। चलो ये है दिन में सारा दिन इस पे काम करते हैं तो रात को सुकून से सोते तो हैं ना, थकावट भी हो जाती है, तसल्ली से नींद तो आती है ना। इस वजह से ये भी मैं भी सीख रहा हूँ। सीखूंगा तो कल बच्चों का पेट पालूंगा, नहीं सीखूंगा तो मैं भी फिर तंग होऊंगा। अच्छा, जी भाई। शादी की आप? जी भाई अल्हम्दुलिल्लाह शादी की है। तो गुजारा फिर कैसे करते हैं बस जनाब? अल्लाह ताला ही गुजारा कर रहा है, बस बड़ी मुश्किल से गुजारा भाई हो रहा है। सारा दिन काम करते हैं, फिर जाके बड़ी मुश्किल से बच्चों का पेट पलता है और फिर जाके सुकून मिलता है। अच्छा, मुझे ये बताएं, ट्रैक्टर के अंदर तो वो बाकायदा हल है, पीछे वो लकड़ी का एक है बैलेंस करने के लिए, फिर जगह को सारी चीज़ों का लोगों को पता है, लेकिन इसका नहीं पता बैलों के ऊपर ये जो गले में डाला हुआ है इसको क्या बोलते हैं, फिर ये लकड़ी जो है ये किस लकड़ी की होती है, ये जो हल है, फिर उसके बाद ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं? भाई ये एक तो बड़ी अच्छी लकड़ी लेनी पड़ती है, ये पंजाली है, ये उनके गले डली हुई है। ये पीछे जो हल है ये बुजुर्ग के हाथ में हल है और लोहे का वो दस्ता उसके ऊपर बड़ा वजनी है जिसके ऊपर पकड़ा हुआ है, वो नीचे दबाएंगे और दांत आते आगे आगे चलते जाएंगे। वो पीछे वाले आदमी का भी बड़ा ज़ोर लगता है, ये नहीं है कि आसानी से हो जाता है, वो बंदा ज़्यादा बड़ी मुशक्क़त करता है फिर जाके ये सारा कुछ होता है। ये कौन सी अमूमन लकड़ी होती है कि ये भाई इसको? पक्की सियों लकड़ी बोलते हैं हमारी ज़बान में, सियों लकड़ी के बनते हैं, नहीं तो ये आम लकड़ी के तो जल्दी टूट जाते हैं। हाँ तो ये पीछे फिर हल है जिसको दबाया जाता है ताकि वो ज़मीन के अंदर जाए और फिर बैल उसको खींचते हैं और वो करते रहते हैं। ये तो साफ ज़हर है, जब नीचे हल जाएगा ही नहीं तो फसल अच्छी नहीं होगी, फसल अच्छी नहीं होगी तो फिर हम क्या करेंगे, किसान तो फिर खसारे में होगा। क्योंकि आजकल इतनी महंगाई है, खादें बड़ी महंगी हो गई हैं, तरह तरह की दवाइयाँ स्प्रे करने पड़ते हैं, स्प्रे बड़े महंगे हैं। फिर इस वजह से ये जितना ज़्यादा नीचे जाएगा हल उतनी प्यारी अच्छी काश्त होगी और अच्छा पौधा होगा, फिर बीमारी जल्दी नज़दीक नहीं आएगी। इस वजह से ये सारी मुशक्क़त करते हैं, तो अल्लाह ताला रहम करे। जितने भी लोग देख रहे हैं, स्पेशली गवर्नमेंट, फिर पाकिस्तान में जो ज़िम्मेदारान हैं या ओहदेदारान हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? उनसे यही अपील है कि खुदारा ये आवाम के लिए थोड़ा सा सोचें कि गरीब आवाम का क्या हाल है। ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, हकीकत लोगों को चाहिए कि अपने आप को बदलें और लोगों के लिए सोचें। जो लोग तकिए में बैठे हैं, जिन लोगों ने एसी लगाए हुए हैं, उनको हमारा ख्याल नहीं है कि ये धूप में कैसे हल चलाते हैं, कितनी मुशक्क़त है। और हकीकत ये लोग वही जानते हैं जो अपनी आंखों से जाके देखते हैं, ये जिनको पता है। और जो बंदा वीडियो भी टीवी पे पंखा चला के देख रहा है उसको भी नहीं महसूस हो रहा कि मैं कितनी मुशक्क़त से ये सारा कुछ कर रहा हूँ, उन लोगों को नहीं पता। खुदारा हमारे हुक्मरानों को भी चाहिए और जिन लोगों को अल्लाह ताला ने हिम्मत दी है, वो जितने भी मेरे तरह के गरीब हैं और जहाँ कहीं भी और इस तरह के किसान हैं जो बेचारे जिन्होंने ट्रैक्टर छोड़कर ये बैल का रास्ता इस्तेमाल कर लिया, उनके लिए कुछ आवाज़ बने, उनके लिए मदद करें और उनके लिए कुछ सोचें। ये हुक्मरानों को भी चाहिए और हर मुसलमान का ये फ़र्ज़ है कि दूसरे मुसलमान का ख्याल करे। मंजूर हुसैन आपका नाम है और 62 साल उम्र है आपकी। मुझे बताएं, आप इतनी गर्मी के अंदर और इस उम्र में ये हल चला रहे हैं, थकते नहीं आप? बहुत ही थकने हैं, बहुत थकने हैं जी। बच्चे कहीं ते बूहे ते लाए वजह जी, कौन जिम्मेवार है बच्चों का? अल्लाह जिम्मेवार थे, असा जो जाए ना असा जिम्मेवार है उन्होंने। औख सौख जिमें करनी है, थकने हैं, बड़े थकने हैं। गर्मी धक्का थुड्डा सा लेने हैं, शामी ना दे टुक्कर पूरे कित्थों जी करिए। टुक्कर पूरे करने वास्ते असा जी बरदे जी ते रल के रह वजने ये जी हैवान चीज़ है, नाल इन्हों भी औख सौख करनी पौंदी है, इन्हों की भी औख सौख। ये भी नहीं बहते ने साड़ी पेट पारूँ अपने पेट पारूँ। असा जी थकते बड़े हाँ, इंसान हाँ, मजबूरियां के करिए। उत्तू जेड़े साढ़े नाल हुकूमत हालात की खली है, बड़ी औखे जी, बड़ी औखे। किदे वजिए ते के करिए? कश ला नहीं सकते, ना स्प्रे ला सकने, ना खाद ला सकने, ना डीजल ला सकने। चलो इो तरला है भाई से गोंग माल ते असा हल वाहने, दांदा ते हल वाह लै, कोई बचत सानू हो गई तां साडा टुकर पूरा होंदा। औखिया सौखिया बच्चे तो चपारा साढ़े करें देना, असां तां सभी करें। नाज़रीन, जो लुब्बे लबाब है वो मैं आपको बताऊं, इन्होंने कहा है कि मैं बच्चे किसके दरवाजे पे ले जाऊं अपने, अगर मैं ख़ुद ये काम नहीं करूंगा फिर चाहे मैं
बूढ़ा हूँ, मेरी उम्र ज़्यादा है, मैं थक जाता हूँ, ये बैल भी थक जाते हैं इतनी गर्मी के अंदर काम करना, फिर पैर जो हैं वो फट जाते हैं क्योंकि ज़मीन जो है बहुत ज़्यादा सख्त है और उधर हल चलाना बहुत मुश्किल है। कहते हैं फिर इसी तरह गुजारा कर रहे हैं, हर चीज़ महंगी हो गई है, बड़ा मुश्किल है। अच्छा मुझे बताएं, ये कौन सी लकड़ी होती है और ये यानी जो आप चलाते हैं तो कैसे इनको समझाते हैं भाई इस साइड पे जाओ, इस साइड पे जाओ? जी ये जिसले असां जी इन्हनि चलाईंदे हाँ इब्तिदा जिवें बच्चे सिखाईंदे आहिनि पढ़ाईंदे ॾींहं ਨੂੰ ਪੜਾਈਂਦੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰੀ ਦਾਨ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਹ ਕਰਨੀ ਹੋਈ ਤੇ ਜੋ ਉੱਤੇ ਲੈ ਜਾਵਣੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਤਤਾ ਕਰਨੀ ਹੋਈ ਹਲਾ ਲੈਣ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੁਣ ਹਲਾ ਲਈਆ ਹਲਾ ਅਗਲਾ ਸਾਵਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਤ ਦਵਾਤ ਆਖਣਾ ਹੁਣ ਪੈਰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਉਹ ਦੂਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਹਲਾ ਛੋੜ ਕੇ ਤੇ ਹੇਠ ਤਲਵੇ ਹਲਾ ਜਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈਂਦੇ ਹਾਂ ਪੜਾਈ थोड़ा मुझे तशरीह कर दें, क्या बताया इन्होंने? ये बुज़ुर्ग कह रहे हैं कि जिस तरह भी हम इनको समझाते हैं ये उसी तरह हमारी बात मानते हैं। अच्छा अगर फ़र्ज़ करें ये तो पहली दफ़ा जो आपने सिखाया बड़ा मुश्किल सिखाया होगा, अभी तो समझदार हैं, अगर नया कोई बैल फ़र्ज़ करें ये अब बीमार हो गया, टांग इसकी ख़राब हो गई है, किसी नए को ट्रेंड करना है तो कैसे करते हैं? नए को फिर इस तरह करेंगे, एक आदमी आगे लगाएंगे, एक पीछे होगा, जो आगे नया दांत यानी कि होगा उसको पकड़ेगा बैल को, फिर वो आगे चलाएगा, और जो उसके साथ पुराना होगा फिर वो साथ लगा के वो नए को भी सिखा देंगे। यानी आहिस्ता आहिस्ता वो सीख जाएगा। कितने देर में एक बैल जो है नया वो सीख जाता है कि मैंने इस तरीके से चला? महीना लग जाता जी, पूरा महीना लग जाता, 30 दिन लगते हैं, पूरा एक महीना नए बैल को ट्रेन करने के लिए कि आपने कैसे हल चलानी है।